Hello YouTube, Boss Rino. Welcome to my channel. So ito, reaction video na naman. Excited ako kasi ngayon na lang ulit ako manonood ng True Horror Stories kasi ang tagal na hindi nag-upload at ito ang pinaka-paborito ko. Simulat nung unang-una pala ako nag-reaction video ng horror, nag-content ng horror. Ito talaga yung paborito kong panoorin, ang True Horror Stories POV. Subscribe nyo. 3 video nila papanoorin natin. Maikli lang kasi yun. So, tirahin natin to bago pa tirahin ng iba. Galing yung mga shot nila, no? Oh? Kadang-kadang kita tu habis takut-takut peluk tak nak. Oh, maingay. Malula. Stop it siap. Luat Syul. Oh my god. Perempuan mana pula dia bawa balik? Naik pula rumah aku. Sabi, ang ingay naman itong mga to. Nag-aaral ako, hindi ako makapag-concentrate. Oh, kala ko may nagsasalita sa tabi ko eh. Wala, marites pala to eh. Nay! Ulul ka! Serius lah dia ni. Kata nak mampus apa? Disgusting. Okay. Na, inantok na, pinana, kumurap na. Pag kumurap na, ano na, humanda na tayo. Patay to, tutulog na. May multo sa bahay mo. Aduh. Oh my God. Ito na naman yung binti na malaki. Abang Jamil Abang Jamil nak apa? Hello? Abang Creepy yung ganyan, no? Wala, yan, pupong. Ay! Ano nangyari? Sorry. Ang nagkuskus lang ng mata yun. Abang Jamil, jangan main-main lah. Abang Jamil? Yay! Nay! Umiiyak, ang creepy. Kak Mia! Kak Mia! Ya Allah, Kak Mia. Awak ni buat saya takut je, Kak Mia. Kak Mia Naku dah po, ito yata yung kanina eh. Uy. Dah. Jom. Sini. Okey, come. Sini, Kak Mia. Nay! Sabi ko na eh. Punyemas na yan. Uy, ano yun? Nananaginip lang siya? Nananaginip siya, nakatulog na siya eh.
Lah, nak sangat kan tengok cerita hantu? Yang dah takut? Masih ah. Ya, dah takut habis. Masih ah ni dua-dua. Malu-malu. Korang tak? Oh, wala na nagsasalita na naman. Nay! Mas na yan. Ay, kakarating lang niya kanina dumanin. Wala na naman. Oh my God, ang creepy nito. Nak pergi tangga nak memaksiat ni. Ayan, nagmura na. Ay, ba't ka pumunta dyan? Mana nak pergi? Apa ni? Nay! Naku po, may code na. Hindi na, nakalimutan na. Wow! Sabi ko rin. Ang sarap manood ng ganito. Nakakaba siya, nakakatakot siya, pero ang sarap manood. Tumataas yung adrenaline ko kasi. Ay, so ito isa, True Horror Story, Overslept naman. So ito na yung last game. Oh, grabe naman yun. Uy, alamak. Sabi, ayan, alas 7 na. Nagtitipid sila sa kuryente kaya laging patay yung ilaw eh. Nagutom si ate. Naku po! Huwag mong papatay ang ilaw. Ayoko nang ganun. True Horror Stories isa. Wala bang boss rin na dyan? Buying and selling property can be simple and among agencies are reliable, efficient, and effective. Naku, inantok. Ito na, humanda na kayo. Inantok na. By giving you clear financial breakdowns and keeping you informed on timelines for a worry-free experience. Nakaw. Yemas ka. Oh. Uish. Lambat pula ni krep. Leave it at the doorstep. Leave it. Leave it at the door. Waalaikumsalam. Sabi niya, ewan ko sa'yo, ang kulit mo. Sabar apa ni? Leave it just... Nay, ayoko ng mga ganyan eh. Ito naman si ate, wala nang tao, nagbubukas pa ng pinto. Alamak. Wala na, pumasok na. Pumasok na yun, espiritu. Itulah. Not the time lah. Not the time to Utak na, lilingon na naman sa likod ko. Alamak, pintu buat hal. Sampai pun. Asal kau tak tahu nak tunggu Ketuk pintu rumah aku macam orang gila tadi.
Tak Oh my God, may nakikita. May nakikita. Jangan kerja-kerja macam ni. Kat luar sana ada banyak kerja lain. Ketuk pintu orang macam orang gila. Oi, Uy! Makanan aku mana? Gulat ko. Habis duit? Huwag nang bayad. Wala nang bayad Tak dyan. payah bayar? Gasak kau lah nak. Tak faham aku orang sekarang. Nak kerja, buat hal macam gini. Ay, putang ina. Hayo. Apa Kinakabahan ni? ako, hayo. Atakin ako sa puso dito. Jangan diludah sudah kat makanan aku. Tak faham orang macam ni zaman sekarang. Malas nak kerja, tak tahu nak sabar. Ay! Oh! Ito nagdadasal? Wala, dinasalan na siya. Guys! Guys! Aku dah mati ke? Korang! Jangan main-main! Ya Allah! Kenapa ni? Naya! 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 Ay! Tingnan naman ka. Naya! Naya! Oh, iba nakikita nila, no? Oh. Ang galing nila. Pero wala, no? Galing! Apa ni? Kau siapa? Kau siapa? Nakia, Kau siapa? Ha? ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Allahu la ilaha illa Allah. huwal hayyul qayyum. Nakia, lawan dari dalam. Allahu la Boom! Oh, patay ka. Galing! Kau kita nak. Nak. Gago, ganda nito. Kena ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi as-sihr. Inna Allah sayubtiluh. Inna Allah sayubtiluh. Inna Allah sayubtiluh. Inna Allah la yuslihu 'amal al-mufsidin. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. Hey! Yung pang galing naman ito. Galing nila gumawa ng video. Grabe. Habang nanonood ako, iniisip ko kung kaya akong gumawa ng ganong video eh. Kaya naman, kaya lang sobrang hirap ng ginagawa nila. Sobra, galing. Gagi, kinakabahan ako. Iba yung sarap manood ng ganito. Yung may halong kaba, may halong suspense, may jump scare. Galing. Jim. Aku nak Sa lipat. mga hindi pala nakakaalam, sa Singapore sila. Kau baru balik kerja ke? Dah boleh. Siul lama dah. Biasalah. Kau nak ikut aku tak?
Lepak lah. Kasi aku mandi dulu, boleh? Kau jangan lambat ah. Tak. Nanti aku jumpa kau tempat biasa. Okey. Ya? Sabi, tatranslate ko sa inyo ha. Sabi nung, di ba nung nasa elevator, kamusta ka? Sabi, kumain ka na ba? Sabi nitong isa ay, kanina kumain na ako ng tuyo. Okey, bye. Oh! May nakasunod sa kanya. Ay, yan ang ayoko yung elevator eh. Hindi niyo nakita yun. Eto ang ayoko dyan, yung mga papaling-paling ng camera. Ganda talaga sa Singapore, no? Uy, gago. Tonton, laki-laki mo na, maglalaro ka pa. Oh my God. Ay. Aduh. Diyos ko po, mag-i-slide. Gelap pula. Sekejap. Mana dia? Okey. Saan ba pupunta? Ay, yung mga paling na gantong ayoko. Nakanagtipak na buhay ito. Okey. Aduh. Punyemas. Aduh, benarnya. Yay. Ano ginagawa nito dito? Oh yeah. Saat engkau melihat mataku, Oh my God, na, pumikit na. tahu tersembunyinya sesuatu. Ngay! Oi, Azim. Hello? Azim, May multo dyan? jangan main ah. Betul ah.
sesuatu. Dan kini Kinakabahan ako. aku rindu. Mana istighfar aku? Ay. Asa doon sa tsinelas niya? Gago. Kinuha na yung tsinelas mo. Naku po. Ayan na, wala na yung tsinelas. Naku po. Oh, ay. Ano yun, Uy? Kulang niya mong binti yun. Ang laki yung pucha. Yay! Zim? Yay! Azim, jangan main lah. Gago, wala kang ibang gagawin kundi dyan. Yay! Ay, mas. Siapa yang campak istighfar aku, Syul? Ay, chinelas, kunin mo chinelas mo. Oh, ano yun? Naku, ano yun? Yay! Ay, patay, nahulog. Oh my God, nag-slide. Oh my God. Kampus dia tu. Oh, ano, hindi ka nagtuloy-tuloy nag-slide. Azim? 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 Kau kat mana? Sino, iba nagsasalita. Malingkap. Nay, nag-slide na. Ah, punya. Ay, punya basta. Sabi ko ni, merong aswang sa dulo eh.